अस्सलाम वालेकुम। फैसल मुनीर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ। मैं इसलिए इसको बहुत बड़ा वाक़या कहूँगा कि अमूमन आज़ाद कश्मीर की असम्बली में ऐसे वाक़यात नहीं होते। हमारा जो सियासी माहौल है वो कभी इतना गर्म नहीं हुआ, लेकिन ये वाक़या क्यों हुआ और इसकी असल जो वजह है, इसकी असल जो तारीख़ है वो मैं आपको बताऊँ कि ये वाक़या एक न एक दिन होना था। अगरचे कल जो वाक़या असम्बली के अंदर हुआ, फ़हीम रब्बानी साहब जो हल्का बलोच से जो है वो मेंबर असम्बली मुंतखब हुए और वज़ीर कानून भी हैं, उन्होंने फ़ारूक हैदर साहब के साथ जो असम्बली के अंदर किया, बदतमीज़ी की और अपना मोबाइल उनकी तरफ फेंका गुस्से में। अगरचे इस बात पर उन्होंने मुआफ़ी मांगी और उन्होंने ये कहा जब मैं गुफ्तगू कर रहा था वो बार बार मुझे टोक रहे थे, तो मुझे गुस्सा आ गया। और साथ साथ उन्होंने इस बात के ऊपर माफ़ी भी मांग ली, लेकिन क्या उनकी जो माफ़ी है ये काफ़ी है? फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि फ़ारूक हैदर साहब जो मेरे वालिद मोहतरम के साथ असम्बली में रहे तो मेरे लिए वो काबिल इज़्ज़त थे, काबिल एहतराम थे। इसकी जो असल वजह है वो मैं आपको बताऊं कि फ़हीम रब्बानी साहब ने ऐसा क्यों किया। एक तो इसमें कोई शक नहीं कि फ़हीम रब्बानी साहब का ताल्लुक भी जो एक सियासी ख़ानदान से है और यकीनन उनके वालिद मोहतरम असम्बली में रहे और कहीं ना कहीं उनकी सियासी तरबियत ज़रूर हुई हो। ये वाक़या क्यों हुआ ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसकी असल वजह क्या है, लेकिन फ़हीम रब्बानी साहब ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्यों करना था। वो शायद काफ़ी अरसे से मौके की तलाश में थे और कल उनको असम्बली के अंदर एक मौका मिला और उन्होंने इस मौके को ज़ाय नहीं किया। बाद में उनको जो है वो इसके ऊपर शर्मिंदगी उठाना पड़ी, लेकिन फ़ारूक हैदर साहब को इसका क्या फ़ायदा हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। फ़हीम रब्बानी साहब ये समझते हैं कि जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उनके वालिद मोहतरम की वफ़ात के बाद बलोच के अंदर पहला, उसकी जो उन्हें शिकस्त हुई फ़ारूक ताहिर साहब से, उसकी जो बुनियादी वजह है वो फ़ारूक हैदर साहब है। फ़हीम रब्बानी साहब को ये यकीन था कि बलोच हल्के के अंदर फ़ारूक ताहिर साहब उनको इलेक्शन नहीं हरा सकते, लेकिन जब पहला ज़िमनी इलेक्शन था वो जब फ़हीम रब्बानी साहब हार चुके थे हल्का बलोच के अंदर फ़ारूक ताहिर साहब के साथ, तो उसका ज़िम्मेदार वो फ़ारूक ताहिर साहब को नहीं समझते, बल्कि वो समझते कि फ़ारूक हैदर साहब वहाँ हल्के के अंदर मौजूद थे, उन्होंने वहाँ उस हल्के के अंदर डेरे डाले हुए थे, तो इसलिए वो इलेक्शन हार गए। फिर जब दूसरा इलेक्शन वो हारे तो उसकी वजह भी वो फ़ारूक हैदर साहब को समझते हैं कि फ़ारूक हैदर साहब जो है वो दूसरे इलेक्शन में जो है वो उन्होंने फ़हीम रब्बानी साहब को हल्के के अंदर हराया। तो ये वो बातें थी जो फ़हीम रब्बानी साहब के जहन में थी और एक गुस्सा था उनके अंदर, इंतकाम था और वो इंतकाम लेना चाह रहे थे, लेकिन शायद उनको एहसास नहीं था, उनको मालूम नहीं था कि इस तरह का वो जब इंतकाम लेंगे तो उसका उन्हें खुद नुकसान होगा, उनकी पार्टी को नुकसान होगा। तो इसलिए फ़हीम रब्बानी साहब के जो 2 इलेक्शन बलोच के हल्के के अंदर हारे हैं वो गुस्सा उनको जो है वो फ़ारूक हैदर साहब के ऊपर था और इसलिए उन्होंने कल उनको मौका मिला और उन्होंने वो अपना गुस्सा निकाल दिया। अब फ़ारूक हैदर साहब जो कि अपनी पार्टी के अंदर भी उनकी पोजीशन वो पहले जैसी नहीं रही है, लेकिन वो एक मकबूल लीडर हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग नून के अंदर जितने चाहने वाले उनके हैं वो इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। तो कल फ़ारूक हैदर साहब के साथ जो कुछ असम्बली के अंदर हुआ उसका उनको फ़ायदा हुआ, उनका अचानक जो है वो ग्राफ बहुत ऊपर गया, अपनी पार्टी की लीडरशिप उनके साथ खड़ी हो गई, उनके ट्वीट्स हमने पढ़े सोशल मीडिया के ऊपर, उनके जो मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात हमने पढ़े, लोगों ने मजम्मत की, पार्टी लीडरशिप ने मजम्मत की। इसी तरह मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर जिस तरह कारकुनान फ़ारूक हैदर साहब की मोहब्बत में बाहर निकल आए, उन्होंने सेक्रेटरीट का घेराव किया, असम्बली का घेराव किया, फ़हीम रब्बानी का जो दफ्तर है वहाँ पर तोड़ फोड़ की। तो इससे ये अंदाज़ा हो चुका है जो जिन लोगों को इससे पहले अंदाज़ा नहीं था कि फ़ारूक हैदर साहब आज भी जो है वो कितने पॉपुलर लीडर हैं, अगरचे वो वज़ीर आज़म नहीं हैं, ना ही उनके पास अपनी पार्टी की सदारत है, लेकिन इस वक्त भी वो आज़ाद कश्मीर के सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं। कल जो रिएक्शन जो है वो फ़ारूक हैदर साहब के चाहने वालों ने मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर दिया वो भी देखने वाला था और फ़हीम रब्बानी साहब को भी अंदाज़ा हो चुका है कि फ़ारूक हैदर साहब के साथ अगर वो कुछ इस तरह की कार्रवाई करेंगे, वो भी मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर रहकर, तो फिर उनका मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर ठहरना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अब फ़हीम रब्बानी साहब ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि अगरचे उनका ताल्लुक एक सियासी घराने से है, उनकी तरबियत सियासी हुई है या नहीं मैं तो नहीं जानता, अलबत्ता इतना हमें पता है कि उनका ताल्लुक जो है वो सियासी घराने से है। ऐसा क्यों होता है? आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन ऐसा माहौल बन चुका है। एक ऐसा वज़ीर जिसके वालिद मोहतरम असम्बली में थे वो इस कदर जो है वो बदतमीज़ी के ऊपर जो है वो उतर आया, वो इसलिए कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो बार बार मैं पहले भी इसके ऊपर वीला कर चुका हूँ कि बुनियादी जो तरबियत है सियासी कारकुनान की वो चूँकि ख़त्म हो चुकी है, तुलबा यूनियन के ऊपर पाबंदी है,
اس لیے یہ سارے مسائل سامنے آ چکے ہیں۔ آج اگر طلبہ یونین کے اوپر پابندی نہ ہوتی تو ہمارے معاشرے میں گالیاں دینے والے سیاسی کارکن کبھی پیدا نہ ہوتے۔ طلبہ یونین کا جب دور تھا تو ہم پرانے لوگوں کے ساتھ جب مختلف انٹرویوز میں لیتا ہوں، ان کے ساتھ بات کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ طلبہ یونین جب اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں کے اندر بیٹھ کر ڈسکشن کرتے تھے، سیکھتے تھے، سیاست کو لیکچر سنتے تھے اپنے سینئر سے، اپنے قائدین کو فالو کرتے تھے، اپنے قائدین کے تقریر سنتے تھے۔ لیکن اب چونکہ طلبہ یونین کے اوپر پابندی لگ چکی ہے، بہت عرصے سے بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہے، اس لیے گراس روٹ لیول سے سیاسی کارکنان پیدا نہیں ہو رہے، سیاسی تربیت کا فقدان ہے، سیاسی تربیت نہیں ہو رہی۔ فہیم ربانی صاحب کا تعلق بے شک سیاسی گھرانے سے ہے، لیکن یوں لگتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ سیاسی تربیت نہیں ہوئی ہے، کبھی کسی طلبہ یونین کے ساتھ ان کا تعلق نہیں رہا ہے۔ اس وجہ سے چونکہ سیاسی کارکن کبھی بھی آپے سے باہر نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے۔ آج کل تو سیاست کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، گالیاں دینے والے لوگ جو ہے ہمیں بہت زیادہ ملتے ہیں، اور یہ گالیاں دینے والے وہ لوگ ہیں جن کی سیاسی تربیت نہیں ہوئی، جو سیاست کو نہیں سمجھتے، جو سیاست کی بنیاد کو نہیں سمجھتے، جو سیاست کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، جن کو جمہوریت کی تعریف نہیں آتی، جن کو یہ نہیں پتا کہ جمہوریت ہے کیا۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے فوری طور پر میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن کا آپ نے اعلان کیا ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ کرے بلدیاتی الیکشن بہت جلد ہوں، اس کا بھی ہمیں سیاسی کارکنان کا بہت فائدہ ہوگا، ہمیں نئے لیڈرز ملیں گے۔ اور جو سب سے ضروری چیز ہے وہ تعلیمی اداروں کے اندر آپ جو طلبہ یونین ہے اس کے اوپر سے پابندی اٹھائیں۔ اگر طلبہ یونین کے اوپر سے فوری طور پر پابندی نہ اٹھائی گئی، بلدیاتی الیکشن نہ ہوئے، تو پھر ہمارے ہاں ایسا ماحول بنتا رہے گا، فہیم ربانی جیسے لوگ ہمارے ہاں پیدا ہوتے رہیں گے، فہیم ربانی جیسے لوگ اسمبلی میں جاتے رہیں گے، اور اسمبلی کا جو ماحول ہے وہ ہمیشہ خراب ہوتا رہے گا۔ تو جی ناظرین، میں نے آپ کو اصل وجہ بتا دی کہ فہیم ربانی کے اندر جو خمار تھا وہ کیا تھا، جو غصہ تھا وہ کیا تھا، جو انہوں نے کل نکالا، اور فاروق حیدر جو ہے اس واقعے کے بعد کس قدر جو ہے وہ پروموٹ ہوئے، کتنا ان کا گراف جو ہے وہ اوپر گیا۔ ویسے ہی وہ آزاد کشمیر کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، اور فہیم ربانی جو ہے وہ ایک لحاظ سے انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کے اوپر ایک ایسا داغ لگا دیا جس کو دھونے میں شاید ان کو بہت وقت لگ جائے۔ تو بہت ضروری ہو چکا ہے گراس روٹ لیول سے سیاسی کارکنان کی تربیت، چونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں سیاسی کارکنان کا بہت زیادہ فقدان ہے، گالیاں دینے والے جو وہ زیادہ ہیں۔ تو وزیر اعظم آزاد کشمیر اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچتے ہوئے سب سے پہلے جو ہے وہ طلبہ یونین کے اوپر پابندی اٹھائیں، اور بلدیاتی الیکشن کا فوری طور پر انعقاد اس کے اوپر کریں، اور اس کے اوپر سنجیدگی سے جو ہے وہ کام کریں، تاکہ ہمارے معاشرے میں تربیت یافتہ سیاسی کارکنان پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ جی ناظرین، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔